गुड मॉर्निंग ऑल। आसतु आज मु गोटे सांपो बनाऊँगी मुंड पाई आपण समस्त को देखेबी। एथि आम जो सांपो यूज करुचे से सांपो अदा एलोवेरा आउ तेल भी पकई पारे आउ लेंबू एति जिनस आवश्यकता। तेल लगे देछि आज मुंड सफा करी बोली आउ एबे गोटे सांपो बनाऊँगी आ जोटा यूज कले मुंड माने चुटी जमा भी ड्राए हेनी सफ्ट ही रहा। सफ्ट रही चुटी आमर जी भी छिंडू थी कम छिंडा विटामिन जो अच्छी से ही सांपोटा ही यूज करिए जदि क्लिनिक प्लस यूज कर अदा टिके नहीं जिवे आपण जेतिकी हेयर अच्छी ता अनुसार आपण टिके अदा नहीं जिवे ताकू काटिकी ता टिके ग्राइंडर कले टिके जिनस गुड़ा माने गरम हो जाए ता अपेक्षा हेमदस्तार ही कुटिबे सबुठ बेस्ट। मु हेमदस्तार ही कुटुची आपण हेमदस्तार ही कुटिबे। तापरे एबे जो माने चुटीर जो समस्या माने प्रत्येक लोकों पाखे अच्छी जहाँ को भी पचारे तार तो हेयर प्रॉब्लम चलती भाई समस्त घर छिंडुची कार आग चंदा हो गला कार मझी चंदा हो गला। मु अदा ए छेचिदेली ता जेतिकी भी रस बाहर सब चुपुड़ी देकी एथरे पकईदेवी। आउ एथरे एलोवेरा आपण बारी रे थिबो जो एलोवेरा ताको ही यूज करिए नाइ तो जदि आपण मार्केट रु आनी कि एलोवेरा यूज करसन ताल ताको भी करि परिबे किनु बारी एलोवेराटा सेटा टिके बेसी भल रहिबो। केते जण को भी सेटा सूट करेनी एलर्जी थाए तो सेटा आपण निज स्किन अनुसार आपण यूज करिवे। तापर फाइनली लेंबू एटा आम बारी लेंबू सेती दो देखो मो सांपो भी बनीगला दीटा मो सांपो पकई मो चुटी देखिकी मु पकई आ गोटे खाली रे भी सांपो यूज करी किंतु एबे देखो फास्ट हेयर रु ऑयल छड़े देबे सांपो करिकी तापर एटा यूज करिवे। एबे मु गाधे पळे आसली एबे टिके समस्ते खाए बोल टिके सिमिया बनै देबी आ सिमिया टिके सुजी माने हमर दीटा मिसे की कर दउची आ पियाज ऑलरेडी पियाज टमाटो फमाटो पके की ताकू टिके भाजी दे की तापरे मो सिमिया रेडी आ एबे आमे खाइबा को जाउची मु के खाइबे आसंत समस्ते को निमंत्रण रहिला। मुझे खाइबा को आसला देखला एपटे माकड़ दले आसिले कौन करूँ तांको बाण फुटे कि तड़िली एपटे गुगु हेले ता ड्रेस पठेची पिला मानक सहित देखंतु लुसी केमती ता ड्रेस रे होची भाई की केते दिन हेला देखिनी तो सेति पाई के ता ड्रेस रे टिके सोईकी ताको टिके मिस करची आउ भारी दुष्ट ये आमर जाकि स्काईलाइट ता ऊपर जाकि चढ़ी बसुची आमर जो खुशी थिला सी तो आमर रोसे स्लाब ऊपर को भी उठी पारेनी
ଇଏ ଯାଇକି ମାନେ ଆମର ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ର ଉପରେ ଯାଇକି ବସୁଛି। କ'ଣ କହିବି ତାକୁ ମୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ପୁଣି ଗୁଗୁ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ, ତା ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ କହିଦେଇଥିଲି ତାର ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଟିକେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ଦେହ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ, ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ତାକୁ ଦେଖା ଦେଖି କରିକି ଆଉ ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡକ୍ଟର ଦେବେ ଆଣିକି ଆସିକି ତାକୁ ଯଦି ହେବ ଘରକୁ ଆଣିବି, ନାହିଁ ତ ଯଦି ଦେହ ଠିକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଟ୍ କରିଛୁ ତା ସ୍କୁଲ ପାଖେ, ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ପାଖେ ରଣପୁର। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ତ ମାନେ ଛୁଟି ଟାଇମ୍, ଏତେ ଗହଳି ସେଠା ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ଆଉ ପୁରା ଜାମ୍। ସେଠୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ। ପୁଅ ବି ଆସିଲା। ଆଉ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲିଣି। ସିଏ ହେଲେ ବାହାରିଲା ବୋଲିକି ସ୍କୁଲରୁ। ଆଉ ଯାଇକି ଏଠୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଇଏ ହେଇକି ତଟି ବସିଯାଇଛି, ତଥାପି ଯାଇକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଧରିକି ଯାଇଛି ଦୋକାନକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିବାକୁ। ଏଠୁ ଆସିଲାଠୁ ମୁଁ ପାଟି କଲି। ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ବି ଆମକୁ ଦେଖିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟ ଅଛି ତା ଜେଜେ ଯାଇକି ତାକୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ। ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖା କରିକି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆସିଲୁ। ଡକ୍ଟର ଟିକେ କହିଲେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ଚେକ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଏତେ ଜୋରେ ମେଘ ଆଉ ଆସିଲାଣି ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ରଣପୁର ମଣିନାଗ ପାହାଡ଼। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ରଣପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ତ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅକୁ ଆମେ ଆମ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ତ, ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଭାଉଜ, ତାଙ୍କ ପାଖେ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଆଡ଼ୁ ଘର ବି ଆମର ଝଡ଼ିଆ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ହୋଇଗଲାଣି ନା, ଘର ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁକି ସବୁ ବହିପତ୍ର ଯେତକ ଥିଲା ସବୁ ସେ ରୁମ୍ରେ ଅଛି। ତ ସେଇ ରୁମ୍ରୁ ସବୁ କାଢ଼ା କାଢ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ରଖାହେବ, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ପୁଣି ଉପରକୁ ଏମିତି ଥୁଆ ହେଇଯିବ। ୟାଙ୍କର ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ଚାଲିଛି। ସରିଗଲାଣି, ବହିପତ୍ର ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ଉପରେ ଥୁଆ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆମର ଦିଟା ତାଜା ଷ୍ଟୁଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟୁଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲି ଯେଉଁଟା ଦରକାର ରଖିକି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଯାହା କରିଦେବା, ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ବହି ବି ଆଉ କ'ଣ ହେବ। ତାପରେ ଗୁଗୁର ବି ଆହୁରି ଏବେ ସବୁ ବହି ଖାତା ସବୁ ଏବେ ବାହାରିବ ନା, ତାକୁ ବି କେଉଁଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିକି, ସେ ଶୁଣିବାର ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ଗଦା ହେବ, ତାପରେ ଗଦା ହେବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସାରା ବହି ଆମ ଘରେ ଗଦା ହେଇଛି। ପୁଣି ବାପାଙ୍କର ଆଲମିରାରେ ଆହୁରି ଅଛି।